ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 92ویں قسط، حاجرہ مسرور کی تحریر، صندوق چاہ۔ وقت کچوے کی چال چلتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ملکہ بیگم نے تھپک تھپک کر بچوں کو سلایا تھا، لیکن ان کی ساس کی عشاء کی نماز طول کھینچتی جا رہی تھی، اور محمود میاں تو آج جیسے سارے سال کی پڑھائی ختم کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ حد یہ کہ مسعود میاں ابھی تک اپنی بیکاری کے غم میں اپنی امریکی بشرٹ سمیت غائب تھے، اور اسی تاؤ میں ان کی نئی نویلی دلہن اپنے کمرے میں خدا جانے کیا اٹھا دھری کر رہی تھی۔ مسعود میاں پر دھونس جمانے کو اپنا جہیز سمیٹ رہی ہوں گی دلہن بیگم۔ خوب ہیں یہ آج کل کی لڑکیاں، سمجھتی ہیں اس طرح میاں قابو میں آ جائے گا۔ ملکہ بیگم نے اپنی سب سے چھوٹی بچی کے منہ سے دودھ نکالتے ہوئے سوچا، یہ سارے ہٹ کنڈے بھول جائیں گی بنو، ابھی نئی نئی ہیں، اسی لیے مسعود میاں جھک مار کے منا لیتے ہوں گے۔ بیچاری جہیز پر اترا رہی ہیں۔ ارے ہم اتنا لائے تھے کہ گھر بھر گیا تھا، اس پر بھی کسی نے ٹھینگے پر نہ مارا ہمیں۔ مسعود میاں کی دلہن کے انجام کے بارے میں سوچ کر ملکہ بیگم کو ایک گنا مسرت ہوئی۔ اپنے جلے ہوئے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر جلتی ہوئی دنیا کا تماشا دیکھ کر کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑتی تو بھوک بھی نہیں اٹھتی۔ مگر آج یہ سب سوتے کیوں نہیں؟ ملکہ بیگم نے جمائیوں پر جمائیاں لے کر جھنجھلاہٹ میں سوچا، سبوں کے کام ہی کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتے۔ توبہ! چوکی کے گھنٹے نے 10 بجائے۔ ملکہ بیگم نے اپنی جلتی اور بند ہوتی ہوئی آنکھیں چیر کر ہر طرف دیکھا۔ محمود میاں کے سرہانے بجلی کا لیمپ اسی طرح روشنی بکھیر رہا تھا، اور وہ اپنی اسکول کی کاپی میں عورتوں کی تصویروں والی کتاب رکھے پڑھے چلے جا رہے تھے۔ دلہن بیگم کا کمرہ ابھی تک روشن تھا۔ خدا جانے اتنی شدید گرمی میں کمروں کے اندر بیٹھ کر میاں کا انتظار کرنے میں لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے۔ ارے باہر پلنگ پر لیٹ کر انتظار کر لیں تاکہ تھکیں تو ذرا سو لیں، اور پھر ملکہ بیگم چپکے سے اٹھ کر… ملکہ بیگم کی بےتابی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سوتی اس خیال سے نہ تھیں کہ ایک بار آنکھ لگ گئی تو پھر چاہے ڈھول بجے، دن بھر کی مصروفیت سے ٹوٹا ہوا جسم کروٹ تک نہیں لینے کا۔ پھر تو صاف بات ہے کہ آج کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ خدا سمجھے مسعود میاں سے، آ ہی نہیں چکتے، اتنی رات گئے نہ معلوم کن دفتروں کی خاک چھان رہے ہیں۔ ہائے کس مزے سے لوگ سوتے ہیں، ایک ہماری قسمت میں چین کی نیند بھی نہیں۔ انہوں نے گردن گھما کر اپنے شوہر منظور میاں کی طرف دیکھا، جو اپنی راج کپور ٹائپ مونچھوں کے نیچے چوڑے چوڑے دانتوں والا منہ کھولے خراٹے لے رہے تھے۔ چوکی کے گھنٹے نے اب کی 11 بجائے، مگر اس سے پہلے مسعود میاں آ چکے تھے، اور اپنی دلہن کے کمرے کے اندر ایک مارکا سر کرنے کے بعد اسے وہیں چھوڑ کر پلنگ پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ ارے ہاں نہیں تو کون روز روز بیوی کی خوشامدیں کرے، اس کا دماغ بگاڑے۔ آج یوں ہی صحیح۔ ارے اب مر بھی چکو لوگوں، خدا سمجھے تمہیں نیند بھی نہیں آتی۔ ملکہ بیگم کے دل سے دھواں سا اٹھا، اور انہوں نے بے چینی سے اپنا سر تکیے پر رگڑ ڈالا۔ اس بات پر فوراً ہی ان کی سب سے چھوٹی بچی نے دودھ منہ میں لینے کو کوں کوں شروع کر دی۔ او محمود، روشنی بند کرو، پڑھنا ہے تو اندر جا کر پڑھو، گرمی میں سب کے سر پر روشنی کر رکھی ہے۔ مسعود میاں نے سگریٹ ختم کر کے دھیمی آواز میں محمود کو ڈانٹا۔ ہاں، خود تو فیل ہو کر اس عمر میں BA کیا کہ سرکاری نوکری کی عمر گئی، اور اب اتنے دن سے بیٹھے بھائی کی روٹیاں توڑ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی چھوٹے بھائی کو پڑھائی سے منع کرتے؟ ماں نے زندگی میں پہلی مرتبہ مسعود میاں کو کھری کھری سنا دی، ورنہ وہ تو ہمیشہ مسعود میاں کو بے قصور ٹھہراتی۔ اس جھگڑے سے ملکہ بیگم کا جی خوش سا ہو گیا۔ انہوں نے سوچا یہ بھی کہیں کہ اوپر سے دلہن بھی لا کر بٹھا دی، دوسروں کی کمائی کے برتے پر۔ اماں جان بس رہنے دیجئے اس وقت، ہاں نہیں تو۔ تجھ سے کہتا ہوں محمود، بند کر روشنی، ادھر آ ذرا دیکھوں کیا پڑھ رہا ہے۔ کیوں دکھاؤں؟ دیکھ لو اماں جان، یہ بڑے آئے کہیں کے۔ محمود میاں منمناتے کتابیں سمیٹ لیمپ اٹھا کر اماں کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اے لونڈے کو گرمی میں مارے گا، یہیں بیٹھ کے پڑھے گا، نیند نہیں آتی تو نہ سو۔ اس وقت کسی کی نیند کا خیال نہیں آتا جب رات کے 12 بجے آ کر دروازے بھڑبڑاتے ہو۔ اماں جان نے محمود کی حمایت کی۔ جب سے مسعود کی شادی ہوئی تھی ان کا جی پھر گیا تھا اس طرف سے۔ اس بک بک میں منظور میاں کے خراٹے ٹوٹ گئے۔ کیا شور مچ رہا ہے؟
कमबख्त रात को चैन से सोना भी नहीं मिलता। और ये रोशनी क्यों है? बंद करो, बिजली मुफ्त की नहीं है। इस फैसले पर मलिका बेगम का कलेजा ठंडा हो गया और सब भी ठंडे पड़ गए। सिर्फ अम्मा जान ने पानदान बंद करके 2-3 जोरदार आहें भरी। अब मलिका बेगम को अपनी आंखों पर नींद पत्थरों की तरह रखी मालूम हो रही थी, लेकिन वो सो कैसे जाएं? जल्दी जल्दी पलकें झपकाकर वो इन पत्थरों को धकेलने की कोशिश करती रही। सहन में अंधेरा हो गया, खामोशी हो गई, लेकिन दुल्हन बेगम के कमरे में अभी रोशनी बाकी थी। फिर आहिस्ता से उनके कमरे की चरखनी चढ़ने की आवाज़ आई और फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। अंधेरे आसमान पर सितारों की चमक बढ़ गई। कहकशां ने अपनी राह मोड़ दी। 12:30 तो बज गए होंगे, मलिका बेगम ने हिसाब लगाया। सब सो गए। अम्मा जान के फुसफुसे खराटे सुनाई दे रहे थे। मसूद मियाँ और महमूद मियाँ की सांसों तक की आवाज़ आ रही थी। सब सो गए। बस अब मौका है, अब वक्त है। मलिका बेगम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इस मौके पर हमेशा उनका दिल यूं ही धड़कता। लाख जी को बहला दो, 1000 तावीलें करो, मगर दुनिया जिस चीज़ को गुनाह कह दे, गुनाह बन जाती है, और फिर गुनाह खुल जाए तो। मलिका बेगम का जिस्म हमेशा की तरह इस ख्याल से आज भी शल हो गया। चारपाई पर जोर दिए बगैर वो हौले हौले उठने लगी। फिर भी एक बार पलंग की चूल चरचरा गई और वो तेज़ी से दोबारा लेट गई। अल्लाह मेरी तौबा! एक सितारा टूटकर नशेब की तरफ लपका और मलिका बेगम के दिल में बदशगुनी ने अपने पंजे गाड़ दिए। बड़े बूढ़े कहते हैं कि सितारे नहीं टूटते, ये तो फरिश्ते शैतान को आसमान पर आता देखकर अपना गुर्ज चलाते हैं। मलिका बेगम की क़ुव्वत एक बार जवाब दे गई। या अल्लाह माफ़ कर दे, तू मुनसिफ है, तू दिलों का भेद जानता है, तू वो बेइंसाफ़ी भी देखता है जो मेरे साथ रवा है। अल्लाह चूंटी भी पाँव तले दबाई जाए तो काटती है, बस तू मेरे गुनाह बख्शने वाला है। और मलिका बेगम की नींद भरी आंखों में गर्म गर्म आंसू छलक आए। ये सारे ख्यालात संगरेज़ों की तरह टूट टूट कर उन्हें अपने ऊपर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। ज़रा सी देर के लिए वो दबी हुई सी पड़ी रहीं। इस मौके पर उन्हें अक्सर ऐसी कैफियत का सामना करना पड़ता, और जब ये पुरअज़ाब कैफियत उन पर तारी होती तो वो समझती कि उनके गुनाह का कफ़ारा अदा हो गया। थोड़ी देर के बाद मलिका भूत की तरह अंधेरे घुप कमरे में डूब गईं। वो अपने कमरे के अंधेरे को जानती पहचानती थीं। धीमे मगर नपे तुले कदमों से वो उस जगह तक गईं जहाँ वो कुंजी रखती थीं। ये कुंजी पहले उनके मियाँ छुपा के रखते थे। एक दिन ये उनके हाथ लग गई। मियाँ बेचारे अपनी कुंजी ढूंढ ढूंढ कर रह गए। थक कर उन्होंने ताले की दूसरी कुंजी बनवा ली थी, और अब वो इस कुंजी को ऐसी जगह छुपा के रखती थीं कि किसी का ख्याल भी वहाँ ना पहुँच सके। लेकिन आज जब मलिका बेगम का हाथ उस जगह पहुँचा तो कुंजी लेकर ना पलटा। मलिका बेगम अंधेरे में स्टूल से गिरते गिरते बचीं। उन्होंने अपनी चीख रोकने के लिए अपना कांपता हुआ खाली हाथ काट खाया। उन्हें एकदम यूं मालूम हुआ जैसे उनके गिर्द ऊंची ऊंची स्याह दीवारें उठती जा रही हैं और अब वो कैदी हैं। बेबस कहती वो गुमसुम सी पक्के फर्श पर बैठ गई, मगर उन्हें यूं लगा जैसे तेज़ भंवर पर बैठी घूम रही हों, डूबी जा रही हों। अंधेरे कमरे में मच्छर गुनगुना कर उन पर झपटते, चूंटियाँ कपड़ों तले रेंगती और काटती, लेकिन उन्हें तो जैसे अपना होश ही न था। पुलिस चौकी पर कितनी बार घंटे बज गए उन्हें इसकी भी खबर न हुई। उनसे उनकी जन्नतों की कुंजी छिन गई थी और अब उन्हें सब कुछ बेकार मालूम हो रहा था। भले ही मच्छर खून चूस लें, चूंटियाँ बोटियाँ तोड़कर ले जाएं, पसीने में नाक तक गर्क हो जाती। क्या रखा है अब इस जिंदगी में? कैसे अरमानों से उन्होंने सख्त और मायूस कुन जिंदगी की दीवारों को खुरच खुरच कर एक सुरंग निकाली थी, और उस सुरंग में नाक डालकर वो अपने आप को कितना आज़ाद, कितना खुश पाती थीं। लेकिन आज वो सुरंग भी न जाने किन जालिम हाथों ढह गई। इतने बड़े हादसे ने मलिका बेगम को सुन कर दिया था। वो कुछ भी नहीं सोच रही थी। दिमाग पत्थर के टुकड़े की तरह बेहिस था, और दिल, वो तो बस आदतन अंधेरे में मेंटल पीस पर रखी हुई घड़ी की तरह टिक टिक कर रहा था। या हो सकता है सिर्फ घड़ी ही टिक टिक कर रही हो। मलिका बेगम इस वक्त सोचने और फैसला करने की हद से बाहर थी। उन्हें ये तक ख्याल ना आया कि अगर बाहर किसी की आंख खुली
तो उन्हें गायब पाकर लोग क्या सोचेंगे। लोहे की सलाखों वाली खिड़की से सफ़ेद होते हुए आसमान की रोशनी आकर कमरे के अंधेरे को हल्का करने लगी। आंगन में मलिका बेगम की सबसे छोटी बच्ची ने दूध टटोलने में नाकाम होकर एक लम्हे को कुछ चींचा की और फिर ठंडी हवाओं में गट हो गई। रात भर की गहरी नींद के बाद मंजूर मियाँ का जिस्म जागा और उन्होंने साथ की चारपाई टटोली और फिर एकदम आंखें खोल दीं। अरे जान, उन्होंने मलिका बेगम को कमरे में चुपचाप ज़मीन पर बैठे देखकर कहा, और मलिका बेगम को एहसास हुआ कि उनके कूलों का गोश्त बैठे बैठे सुन हो चुका है और सुबह हो रही है, मगर वो चुप रहीं। यहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा है, जगा लिया होता मुझे। गर्मियों में अजीब मुसीबत होती है कि तुमसे बात तक करने का मौका नहीं मिलता। और फिर उन्होंने कमरे के एक कोने में थूक कर मलिका बेगम को चौथी की दुल्हन की तरह उठाकर शीशों वाली माले गनीमत की मसहरी पर डाल दिया। मलिका बेगम एक अजियतनाक ज़ब्त से छुटकारा पाकर आन की आन में हिचकियों और सिसकियों के तूफान में बह गईं। अब मियाँ बेचारे पहले तो मुजरिम बने खड़े रहे, फिर एकदम बैठ गए। आखिर कुछ बोलो भी, तुम्हें हो क्या गया? मगर मलिका बेगम कुछ न बोली, बस रोए चली गईं। रात की उमड़ी हुई घटा टूट टूट कर बरस गई। घर में सब जाग उठे। मलिका बेगम के कमरे से रोने की आवाज़ बड़ी साफ आ रही थी, मगर जब मियाँ बीवी दोनों एक जगह हों तो और कौन वहाँ कदम रखे। मियाँ बीवी में कोई बात होगी। मलिका बेगम को फैल मचाने की आदत न थी। मसूद की दुल्हन के रंग ढंग वो भी सीख रही थी। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। वज़ू के लिए लोटा संभालते हुए माँ ने अपने सबसे छोटे बेटे महमूद मियाँ से कहा, जो बिस्तर पर बैठे सर खुजाकर नींद का खुमार उतार रहे थे, ये औरतें वल्लाह फैल करने में अव्वल। मसूद मियाँ ने अपनी दुल्हन के बंद कमरे की तरफ देखकर सोचा और फिर नल से खड़े ही खड़े मुंह धोने लगे। वक्त बहुत अजियत से गुजर रहा था। मलिका बेगम का कमरा पुरस्कार बनता जा रहा था। मंजूर मियाँ मुंह फुलाए हुए निकले, मुंह धोया और फिर कमरे में चले गए। इनसे किसी को कोई सवाल करने की जुर्रत ना हुई। अरे अम्मा जान, स्कूल का वक्त हो गया है, नाश्ता दीजिए। महमूद मियाँ सबसे पहले बावर्ची खाने में घुसे। अरे मनहूस ठहर तो, पहले बड़ा भाई तो 2 लुक़मे मुंह में डाल ले। सवेरे सवेरे जी झुलस रहा है मेरे लाल का। उसके दुकान जाने का वक्त हो रहा है। अल्लाह मेरी तौबा, आग लगे ऐसी जिंदगी को। अम्मा ने दांत किटकिटा कर कहा। तवे से उड़ी हुई घी की छींट ने उन्हें और भी चरागपा कर दिया। अंगूठा जलकर रह गया। मगर महमूद मियाँ ने नाश्ते का बेताबी से इंतज़ार करते हुए देखा कि बड़े भाई हस्बे मामूल स्याह संदूकचा हाथ में लिए बाहर निकल गए। अभी 8 भी ना बजे थे और फिर बग़ैर नाश्ता किए। अरे मंजूर, नाश्ता तो कर लो। तुम्हारी दुकान पर कौन नसीबों जला सुबह सुबह अपना कफन खरीदने आ रहा है, जो इतनी जल्दी नहर मुँह चल दिए। अम्मा जान चिल्लाईं। मगर मंजूर मियाँ ना पलटे। वो काफ़ी ताव में थे। बिगड़ने की बात तो थी ही। घंटे भर से बीवी से यूं चहको पहको रोने की वजह पूछ रहे थे, मगर वहाँ कोई जवाब न था। मलिका बेगम के रोने सिसकने की आवाज़ बराबर आ रही थी। मसूद मियाँ की दुल्हन भी अपनी खफगी भूल कमरे से बाहर निकली और सीधा मलिका बेगम के कमरे की तरफ चली। उनके पीछे अम्मा जान भी पराठा डलिया में पटक कर भागी। अरे जब से सुन सुनकर कलेजा मुंह को आ रहा है। मंजूर के होते हुए कमरे में आते शर्म आती थी, अब तक कलेजे पर सिल रखे बैठी थी। बताओ तो मलिका बेगम, आखिर हुआ क्या? अम्मा जान ने जल्दी जल्दी पूछा। फिर मसूद मियाँ भी अंदर आ गए। उनके पीछे महमूद मियाँ और फिर मलिका बेगम के तीनों बच्चे। बाहर सहन में उनकी सबसे छोटी बच्ची हलक फाड़ कर रोने लगी, मगर मलिका बेगम सबकी मौजूदगी में भी उसी तरह घुटनों पर अपना फूला सूजा मुंह रखे रोती रहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस वक्त रोती थीं जब उनका पहला बच्चा मरा था। क्या बात है भाभी, मंजूर भाई ने कुछ कहा? मसूद मियाँ ने सीना सिपर होकर पूछा। वही आंसू। कहीं दर्द वर्द तो नहीं भाभी? मसूद की दुल्हन ने मसहरी पर बैठकर लिपटते हुए सवाल किया। वही सिसकियाँ। अल्लाह समझे जिसने मेरी बच्ची का दिल दुखाया हो। अरे ये बहू नहीं, मेरी बेटी की तरह है। इसी से मेरा कलेजा ठंडा है। क्या हुआ मेरी बेटी, मुझे बता दे। अम्मा जान ने गले लगाकर रुंधी हुई आवाज़ में पूछना चाहा, मगर वही आंसू, वही सिसकियाँ।
बच्चे भी तंग आकर रोने लगे। बहू और पोतों पोतियों को इस तरह रोते देखकर बेचारी बुढ़िया भी फूट पड़ी। क्या हो गया, किसी की सुनती ही नहीं। बेचारे बच्चे भूखे प्यासे रो रहे हैं। उन्होंने सफ़ेद दुपट्टे से आंसू पोंछे और नाक सुर्ख किए अपने पोते पोतियों को समेटकर बाहर निकल गईं। मसूद की दुल्हन दौड़कर बेबसी के आलम में सबसे छोटी बच्ची को हमदर्दी का आखिरी हरबा समझकर उठा लाई, लेकिन वो 2 बालिश की जान इतना तड़पी कि बेचारी दुल्हन ने घबराकर उसे मलिका बेगम की गोद में ठूंस दिया। नन्नी ने दूध की खुशबू सूंघी तो कूं कूं करके जंपर पर हाथ और मुंह मारना शुरू कर दिया। अचानक मलिका बेगम की आवाज़ थम गई और उन्होंने दुपट्टे तले बच्ची को छुपाकर दूध उसके मुंह में दे दिया। मसूद की दुल्हन ने मलिका बेगम के आंसू अपने दुपट्टे से पोंछ दिए और फिर मलिका बेगम की आंखों में कोई आंसू ना आया। नाश्ता मसूद मियाँ खुद लाए, मगर मलिका बेगम ने उधर आंख भी ना उठाई। दोपहर भी फाका किया, शाम भी एक खील उड़कर मुंह में न गई। वो तमाम दिन मसहरी पर गुमसुम बैठी सूखी सूखी सिसकियाँ लेती रही। रात को नींद भी बड़ी भयानक आई। मालूम होता था जैसे ख्वाब में पलंग से गिर पड़ी हैं। सीने में दिल डाकू की तरह धम से कूदता और आंख खुल जाती। कभी लगता अपने कानपुर वाले घर में छोटी सी हैं। अब्बा पैसा दो, गंडेरियाँ लेंगे, वो अब्बा से ठुनक ठुनक कर कह रही हैं। और अब्बा पैसा नहीं देते क्योंकि लड़की ज़ात की चटोरेपन की आदत पड़ने का खदशा है। पर घर में वैसे ऊपर के छुटे मुटे आते ही रहते, फिर उन्हें किसी तरह एक पैसा मिल जाता था। अपने पिछवाड़े के खंडर नुमा टीले से उतरकर वो गली में बैठने वाले गंडेरी वाले की तरफ भागती हैं और फिर फिसल जाती हैं। नीचे ही नीचे एक गार में वो चारपाई पर खौफ से उछल पड़ती और फिर उन पर गुनूद की तारी होने लगती। फिर ख्वाब और फिर ख्वाब, जाने कहाँ कहाँ के तुके बेतुके सिलसिले मिलते जाते। वो देखती कि उनकी दूर की रिश्ते की फुप्पी बारात लेकर आई हैं। 2 दिन दरवाजे पर रोशन चौकी बैठी, शहनाइयों की आवाज़ से सारा मोहल्ला गूंज उठा। फिर वो ख्वाब ही ख्वाब में न जाने कितनी सदियों तक घूंघट तले माथे पर जड़ाऊ झूमर लटकाए चांदी की घुंघरियों वाले छल्ले 10 उंगलियों में पहने बैठी। फूफी अम्मा, जिन्हें अबू अम्मा जान कहती, के इसरार पर पुलाव जर्दे के निवाले उड़ाती रहीं। फिर आंधी सी चली, दस्तरखान उड़ गया, धाएं धाएं बादलों की तरह गोलियां चली और उसके सुसर की सफ़ेद दाढ़ी खून में लाल हो गई। रो रो कर वो दीवानी हो गई। फिर न जाने ख्वाब में वो कहाँ निकल गई। कोई अजनबी सा देश, कोई घुटा घुटा सा घर। दस्तरखान बिछा, लेकिन रूखी सूखी पर भूखों के इतने पंजे बढ़े कि मलिका बेगम का मुंह खाली रह गया, एकदम खाली। भूख से उनके पेट में दर्द हो गया। और फिर अजीब बात है कि बच्चों पर बच्चे उनका भूखा पेट फाड़ फाड़ कर बाहर आने लगे। एक कतार खड़ी हो गई, पेट में दर्द बढ़ता गया और वो चीखें मारने लगी। मलिका, मलिका, जागो, क्या ख्वाब देख रही हो? मलिका। मंजूर मियाँ ने नींद से उठकर मलिका को झंझोर डाला। क्या हुआ, ख्वाब में डर गई? अम्मा जान ने उनके सर पर हाथ फेरा। कुछ नहीं, मलिका बेगम ने चकराता हुआ सर पकड़कर जवाब दिया। सितारे फीके पड़ रहे थे, सवेरा होने वाला था और मलिका बेगम को ख्वाब से जागकर महसूस हुआ कि उन्हें शदीद भूख लग रही है। सवेरे मलिका बेगम ने थोड़े से इसरार पर डट कर नाश्ता कर लिया और जब पेट भर गया तो फिर अचानक उन्हें अपनी जन्नत गुमगश्ता याद आ गई। लोहे का एक टुकड़ा जो एक ताले की कुंजी की शक्ल में ढल गया था और वैसा लोहे का टुकड़ा जो अब उन्हें कभी नहीं मिल सकता था। मलिका बेगम ने दोपहर की गर्म तन्हाई में फिर रोना बिलखना शुरू कर दिया। मसूद की दुल्हन और अम्मा जान ने बहुत बहुत पूछा, मगर वो कुछ न कह सकी। वो कैसे कहती कि अपने गुनाह का रास्ता मजदूद होने पर सोग मना रही हूँ, और ये ना कह सकने की बेबसी उन्हें और भी रुला रही थी। आखिर हार कर सास गरीब रोती बैन करती अपनी कोठरी में जा पड़ी। अरे आज तो खुदा बख्शे वो शहीद मेरे सर का ताज होता तो क्यों मेरी ये वक़्क़तें होती। कोई मेरी नहीं सुनता, समझते हैं मुँह सड़न बक बक कर रही है। आज तो मंजूर खिला रहे हैं अपने भाइयों को तो माँ से सीधे मुंह बात करना गवारा नहीं। कल मैं नाश्ते को बुलाती रही, मुंह फेरे निकल गए। मसूद हैं वो अलग हर वक्त तेवड़ी चढ़ाए हुए हैं। अरे मैं किसी की जूतियाँ खाने वाली नहीं, 2 निवाले खाती हूँ तो नौकरों की तरह सारा घर संभालती हूँ। मुझ पर किसी का एहसान नहीं।
میں اپنے ہاتھ پیروں کا صدقہ کھاتی ہوں. ہاں اب تو سب نوچ لیا مجھ سے. اب کوئی کیوں پوچھے کہ اماں مرتی ہو کہ جیتی. بھری دوپہر میں اماں جان چلاتی رہیں اور ملکہ بیگم کے آنسو یہ سب سن سن کر اور بھی شدت سے بہنے لگے. آخر وہ 2 دن کے سوگ کے بعد پہلی دفعہ ہچکیاں لیتی محمود کی دلہن سے کہنے لگی، خدا گواہ ہے دلہن، میں نے اپنا چھلا انہیں دے دیا کہ دکان پر لگا دیں. اس پر بھی انہوں نے میری بات نہ پوچھی. روٹی کے علاوہ بھی بچوں کو کچھ چاہیے، انہیں ذرا خیال نہ آیا. میں نے صبر کیا. کیا اماں کبھی انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی؟ میں نے تو اتنا کر کے بھی کبھی احسان نہیں جتایا، مگر اماں نے اپنے سونے کے کڑے کیا دے دیے کہ بیٹھی گنا رہی ہیں. میرا کیا ہوا کوئی نہیں گنتا، کوئی نہیں پوچھتا. اب ایسے میں مجھ سے کوئی گناہ ثواب ہو جائے تو سب. ملکہ بیگم کو یکلخت اپنی بے بسی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے گھٹنوں پر سر ٹکا لیا. بھابھی، یہ حال دیکھ کر میں بھی تو اپنے جی میں چور بنی رہتی ہوں. تمہارے دیور بھی تو نوکری کی پوری کوشش نہیں کرتے. مجھے شادی سے پہلے معلوم ہوتا کہ ایسی جگہ قسمت پھوٹ رہی ہے تو کچھ کھا کر سو رہتی. مسعود کی نئی دلہن کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور اس دن آنکھوں کا یہ پانی آنکھوں ہی آنکھوں میں پھیلتا گیا. اسکول سے آ کر محمود میاں نے کھانا مانگا تو ماں نے تنتنے سے جواب دیا کہ ایسی بے عزتی کے کھانے سے بہتر ہے ڈوب مر. محمود میاں بھوکے تھے. بھوک میں رونا ذرا جلدی آتا ہے، سو وہ اچھے خاصے بڑے ہونے کے باوجود بھوں بھوں رونے لگے. مسعود میاں جو اپنی دلہن کے ساتھ کھانے بیٹھے ہی تھے، اماں جان کی باتوں کے اصل رخ کو سمجھ گئے. نوالا پٹک کر اٹھے اور اپنے کمرے میں جا پڑے. اب ڈھنگ کی نوکری نہیں ملتی تو کیا کریں؟ آدھی زندگی تو اسی امید میں بسر ہو گئی کہ بی اے کر لیں تو گھر کے سارے دلدر دور کر دیں گے، سب کے احسانات یوں ہی چٹکی بجاتے میں اتار دیں گے. نوکری اپنی جیب میں تو رکھی نہیں کہ نکالی اور کر لی. مسعود میاں مارے کھسیاہٹ کے اپنی اکلوتی بشرٹ کی استری کا خیال کیے بغیر آنکھوں کے آنسو چھپانے کو پلنگ پر اوندھ گئے. اس دن سارا گھر اوندھ گیا. بچے گلی میں دھول اڑاتے رہے. بڑوں میں کسی نے کچھ نہ کھایا. صرف منظور میاں کی دکان کا نوکر کھانا لینے آیا تو کھانا بھیج دیا گیا. شام کو بھی اماں جان نے چولہا نہ جلایا. صبح ہی کا کھانا جوں کا توں پڑا ہوا تھا. ملکہ بیگم اپنے کمرے میں پڑی پڑی اپنے آپ کو اس اداسی اور کشیدگی کا ذمہ دار سمجھنے لگیں. لیکن رات کو جب منظور میاں بغل میں سیاہ صندوقچہ دبائے گھر لوٹے اور چولہا اوندھا دیکھا تو صورتحال سمجھ کر چیخنے لگے. سب کے دکھوں کا ٹھیکیدار میں ہی ہوں، میری ہی بوٹیاں نوچ لو. میں یہاں سے منہ کالا کر جاؤں تو سب کے دماغ درست ہو جائیں گے. دونوں وقت روٹی مل جاتی ہے نا، اس لیے سارے لڑائی جھگڑے سوچتے ہیں. ابھی دن بھر 4 گز کپڑا بیچنے کے لیے دکان پر سارا دن بیٹھنا پڑے تو. منظور میاں کو مارے غصے کے اچھو لگ گیا اور وہ نیم بے ہوش ہو کر پلنگ پر گر پڑے اور دوسرے ہی لمحے سب ہوش میں آ گئے. کوئی دوڑ کر پانی لایا، کسی نے پنکھا جلا اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا. اس رات سبھوں نے اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد بڑی دیر تک بڑے اچھے موڈ میں گپ شپ ہوتی رہی. ملکہ بیگم کے دل پر گہرا صدمہ تھا، مگر پھر بھی انسان غم بھول جاتا ہے. ان کا پہلا بچہ مرا تھا تو کیا ساتھ وہ مر گئی تھی؟ مسعود میاں کے کئی لطیفوں پر بھی وہ آواز سے ہنس پڑی. ایک زمانے کے بعد یہ خوشگوار رات آئی تھی. باتوں سے تھک کر سب سے پہلے منظور میاں کے خراٹے بلند ہونے لگے اور پھر روشنی گل کر دی گئی. آہستہ آہستہ سب سو گئے. ملکہ بیگم نے حسب معمول سب کے سو جانے کا انتظار کیا اور جب سب کے سو جانے کا یقین ہو گیا تو چند لمبی لمبی سانسیں لے کر آنکھیں موند لیں. جب راتیں اپنی پراسرار سرگوشیوں کے جاگتے رہنے کی تلقین کرتی تھیں تو انہیں نیند کتنی پیاری معلوم ہوتی تھی، مگر آج جب رات قبر کی طرح سونی اور خاموش تھی تو نیند ان کی آنکھوں سے دور تھی. کتنی اجاڑ مردہ سی رات ہے، ملکہ بیگم نے بڑے دکھ سے محسوس کیا اور جانے کب تک یوں ہی بے حس و حرکت اس احساس تلے دبی پڑی رہیں. دور کہیں کوئی کتا بڑی منحوس آواز میں روئے چلا جا رہا تھا اور جب بہت رات گئے ایک کتا ان کے دروازے پر آ کر منحوس آواز میں رویا تو منظور میاں کی آنکھ کھل گئی. اچانک انہیں اپنے کمرے سے کچھ مدھم آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی رو رہا ہو اور کہہ رہا ہو، میرا حصہ تو اس میں سے، میرا حصہ. منظور میاں کے غنودہ ذہن پر چڑیلوں بھوتوں کا تصور ابھرا،
लेकिन जब उन्होंने अपनी बीवी की चारपाई की तरफ देखा तो अचानक उठ खड़े हुए। कमरे में कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराकर ज़ोर से गिरी। सारे घर वाले जाग पड़े और मंजूर मियाँ के कमरे में रोशनी देखकर खौफजदा उधर ही भागे और फिर सब सन्नाटे में आ गए। मलिका बेगम जो नंगे सर नंगे पांव खड़ी थीं, उनकी रोती हुई आंखें खौफ से फट गई थीं और अम्मा जान की बंद मुट्ठी थरथरा रही थी। मलिका, अम्मा, आप यहाँ दोनों क्या कर रही हैं? मंजूर ने हैरत से पूछा। मलिका बेगम साकित खड़ी जमीन पर गिरे हुए संदूकचे को घूर रही थी और अम्मा जान की थरथराती हुई मुट्ठी बेजान होकर खुल रही थी। मुट्ठी बड़े आसेबी अंदाज से खुल गई। मंजूर मियाँ के स्याह संदूकचे पर कोई चीज़ ठन से बजी। सबने देखा ये एक चवन्नी थी और लोहे की एक कुंजी। अरे खुदा की शान है, अपनों पर ही डाके पड़ गए हैं। जभी तो मैं कहूं कि 4-6 आने रोज रोज हिसाब में कम क्यों हो जाते हैं। मंजूर मियाँ ने इंतहाई दुख में अपने सर के बाल दोनों हाथों से नोच लिए। दूसरे दिन संदूकचा घर नहीं आया। दुकान का छोटा सा तहखाना क्या घर से कम महफूज था?